آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم له رمضان سلمت له السنة أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. इंडोनेशिया के इस्लाम का नाम है मीनोना। अल्हम्दुलिल्लाह जनरूप ये मुस्लिम मीनों की हाल मुस्लिम फैमिली मुस्लिम विदात की हाल अल्लाह का गुजारू को पीला सौंपेंगी जनरूप ये खाने के लिए इसी रोले में जनरूप ये कमजोरी है इसी रोले में जनरूप ये इंतजामा है यहाँ क्या ला है गफलत वीडियो में इसी रोले में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को पीला सौंपेंगी अल्लाह रोज़ा चलो मामा क्या करें अल्हम्दुलिल्लाह kalau begini itu sedih walaupun ini jauh kalau ये सियासत में दी गई ये सोमा नहीं है माँ तो हमारे किन देवी के तीरी क्या वाली हमने वाली क्या ना पूरा सांसी है क्या भी सांसी ले हमा हमारे उनका जीवार हमारे जीवन मतलब kalau bekerja हमारी भी पूरा हो अल्लाह ने मुझे ये के लिए काम करो अरे हमारे को पूरी लोग दारो पाओ पूरी ये दौड़ पर ये नहीं आया मां है यो निमी के लिए आज से ज्यादा अल्लाह ने मुझे गामी की चीनी थारे चीनी निमी ये तो macam Kata Allah kimi kita tu niamat kimi boleh ibadah Allah yang ini nagare nama ini bawa kalau pernah itu malu Allah bersyukur doa ini kalau orang yang dalam doa Muslim lain yang dalam doa jadi wajib ibadah Lula pelayan itu, kelihatan gini berarti, kimu ni, tapi nama mare masih, tapi mah bare belum sih berarti ni, kalau jalur alu mati tu sendiri je, ini kimu jalur mare mah azara ni, belum ni kimu, ada kimu ni, kalau ni kalau main jalur ada ada, bukan sama रोज़ा ये नेमत एक चीज़ है नेमत अल्लाह से मत देखना मैंने ईटा रोज़ा खाया मैं बंदा का खाया मैंने को एक काम मेरे अच्छी मान था तरावी माँ मनाई बोले में नए अवसर मनाई जनाए जब तक जो माँ जनारो अल्लाह को कैसा देखा माँ तो जिम्मे में आ गया जनारो किसका जी मारे अल्लाह ये हमें नागाम नहीं छोड़ जनारो पूछो गए Kami lalu apa yang kita boleh lakukan? Mimi kita ni boleh bersedia di beri jawab malah kita. Tilawat tu ni adalah cimin, terawat ni adalah cimin itu. Adalah cimin dengan amai alu, tazkiran kalau ni yang itu. Tentu alhamdulillah adalah cimin itu. Jadi alu infiradi ko, istimai ko. Kepuli kini ko, apa yang kau sulai kini ko, Allah Subhanahu Wa Taala selong dari Allah dari Alhamdulillah semua. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Apa maksudnya ini ni? Kita mungkin tergila ini kalau musim ni. Mini sekam macam Allah Subhanahu Wa rahmat koi, maghfirat dia Allah capai ni jaya. Jangan lupa dia, ternyata Allah Subhanahu
ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုက်မဲမှုအတုံးမကြမှုဂဖလတ်ဆိုတဲ့ရေဒီယိုမှုလာယာမီထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဩအလ္လာဟ်ရှင်မတေကြီးကတော့တို့ကိုဒီလိုကြီးမားတဲ့လာကြီးမြင့်တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့မှန်ကန်စွာတမောရှိစွာအတုံးမချနိုင်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ပထမအမလကရှုကုရဒုတိယအမလကအစ္စတိဂ်ဖာအခုအားလုံးကျွန်တော်တို့လုပ်သားတွေကတိုက်တိုက်တဲ့အစတဂ်ဖီရုလာဆိုတော့အစတဂ်ဖီရုအလ္လာဟ်တော်ကြီးမားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းနေတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့တမန်အားနိုင်ခဲ့ပါဘူးအလ္လာဟ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့လူမိုက်တွေပါမှားနေပါရဲ့လားအလ္လာဟ်တဲ့ပေးပါလားအတွေးအပေါ်ကြီးမှအောင်လုပ်ပေးတော်ပါလားဒီသားရဲ့ရှင်းနေပါလားဒီနေ့မလွဲဘူးဒီအီဘာဒတ်နှစ်ခုဒီအမလနှစ်ခုကိုလုံးကိုလုံးပါအလ်ဟမ်ဒူလ illah အချိန်များတော့အခုဒီဒီမှာရဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တာအလ်ဟမ်ဒူလ ရှုကုရလည်းလုပ်ပြီးအလ္လာဟ်ချင်းမြင်လိုက်တယ်အစ္စတိဂ်ဖာအလ္လာဟ်ကြီးကတောင်းပါတယ်လေလားကျွန်တော်တို့ရဲ့အော်ရောမှုပေါ်လာထွက်လာပါတမိုးထားပဲနဲ့တမိုးထားနိုင်တော့မထားပဲနဲ့ဒီလာကြီးကိုဖုံးသွားတဲ့ဘဝကျွန်တော်တို့မာဖတ်ပါဘာကလတ်တို့ကြီးချမ်းသာပြီးရှင်းရပါဒီအမှန်ကြီးတစ်ခုပြီးတဲ့အခါမှာဒီမမြတ်ခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီရိုဇာဥပုပ်တီလဆောင်းသိကြီးရဲ့အဓိကကြတဲ့အချက်ကပါမနဲ့အာယုန်တက်ချိန်ကနေနေဝင်တဲ့အချိန်ကြီးအောင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမစားခြင်းမတောက်ခြင်းအိမ်မှာဇလီးနဲ့ခေတုံဒီဝဲခြင်းမပြုခြင်းဒါနဲ့ရမ်ဇန်လမဟုတ်လို့ရှိရင်အားလုံးလုပ်ပိုင်ရမ်ဇန်လတာမရှိရင်စားလို့လည်းရတယ်ဒီအချိန်ဒီမှာတောက်လို့လည်းရတယ်ဒီအချိန်ဒီမှာမိမိဇလီးနဲ့ခေတုံဒီဝဲမှုလည်းပြုခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာအလ္လာဟ်ကဒါလေဒီသုံးခုကိုတားတယ်ဒီမလို့မဘာဟာဘုဘာလေအဲ့တော့ဘုဘာအားကိုခေါ်တယ်ဘုဘာလောက်ပိုင်ရှိတဲ့အရာအဲ့လောက်ပိုင်ရှိတဲ့အရာတွေကိုတားပြီးတော့အဓိကကြတဲ့မလောက်ပိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဘောလုံးကလောက်တော့မပိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသူကထပ်တာဒါလက်ကျင်ပေးလိုက်တာကြက်ကြိမ်တစ်ခုကိုအကြာကြီးလက်ပြီးတော့ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြက်ကြိမ်ကဘာဖြစ်လဲလက်အကြာကြီးလက်ထားလို့ရှိရင်လက်အဲ့တော့ထောက်လိုက်ပြန်ထောက်ကြည့်လိုက်ထောက်လို့မရပြန်ပြန်လက်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုထောက်ဘယ်လိုလုပ်ထောက်တော့စမ်းကြည့်ပဲပြန်လိုက်စမ်းကြည့်ပဲကြောင်းပြန်ပြန်လိုက်ကြောင်းပြန်ပြန်လိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းထောက်ပါလေထောက်ပြီးကြောင်းပြန်ပြန်လိုက်ထပ်ပြီးထောက်လာအဲ့တော့အလ္လာဟ်ရှင်မတေကဟာရာအကိစ္စတွေအားလုံးကိုတားဖို့ပဲဟာလာကိစ္စကိုဘာတားလိုက်တယ်ဘာမှမလုပ်နဲ့ဘုရားကမရှောင်လိုက်တယ်အစာရင်တောက်ချင်းဝေကုန်ဒီဝဲကြီးပြီးပြုတ်ပိုင်တော်လဲပဲအခြားရက်တွေမှာပြုတ်ပိုင်တော်လဲပဲဒီဓာတ်ကိုမလုပ်တော့နဲ့အဲ့ဒီတော့မှဘာတွေကိုဖတ်တာလဲကိုယ်တော့နှလုံးသုံးပါခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ဒီအာဇာကိုဘယ်သူပိုင်တာလဲဘုရားရဲ့အာဇာကိုကျွန်တော်မပိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အာဇာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စိတ်ပိုင်းကိုညမ်းပါကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိကိုကျွန်တော်အသုံးချဖို့အလ္လာဟ်ကပေးပါတယ်ဒီမျက်စိကိုမင်းဘယ်လိုအသုံးချကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသ်မှာပြထားထားပြီးတာဒီမျက်စိကိုမင်းဘယ်လိုအသုံးချပါဒီနှုတ်ကိုဘယ်လိုအသုံးချဒီနားကိုဘယ်လိုအသုံးချဒီလက်ကိုဘယ်နေရာမှာအသုံးချဒီခြေထောက်ကိုဘယ်နေရာမှာအသုံးချအင်တန်တမိုးရှိတဲ့ဒီနှလုံးသားကိုဘယ်သူ့ကိုပေးပါနှလုံးသားမင်းတို့ပေးလိုက်ပါအရင်ဖြစ်တယ်လားတဲ့သူ့ကိုပေးလို့ရှိကမ္ဘာမြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်အကဲဟဒရတ်ဥမရ်ဆစ်ဒီကိုကမ္ဘာမြတ်ဆလ္လာလာဟ်ကအမေးရှိတယ်အကဲရဲ့ဒါတဲ့ကားရဲ့နှလုံးသားကိုမင်းကိုပေးလို့ရမယ်ဆိုအားရဲ့နှလုံးသားမင်းကိုပေးလို့ရမယ်ဆိုရင်တဲ့ငါမင်းကိုပေးလိုက်ဒါပေမဲ့ငါနှလုံးသားကိုအလ္လာဟ်မှာငါဘယ်သူ့မှာပေးလို့ရلو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر من غايه
अच्छे सोको को बुद्धू को प्योरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को प्योरा अरे अभी नलोंगा बुद्धू पाइले सो जनोरो पाइ कने अरे आलो को तौचारे संगीत के वो अल्लाह का कुरान में हदीस में क्या कर खावी दा यसी पे तो अपना मुबाहात को क्यों पाइने के सारे आलो को अल्लाह का देखेगा दीने दिया की बात ताऊ को क्यों पाइना को ठट्टा क्यों पाइना रे वाले तो यसी है ना ये नो ये खाना कोई ऐसे पाइने आलो को अल्लाह का देखेगा ताले के याद बैठा नहीं अरे यार मतलब कहते हैं मजबूरों मैंने नहीं ये भी अल्लाह अल्लाह ये हमें ना कर दे ऊपर तो उठियो ये ना पर के जो ये भी रोजा मथा था ही हो पाएगा ये चीज उसके जितने बार रोजा खा में नहीं हमें ना पर के ये साल में तो यार बीवी जमीन ले कुछ ले दाबी में उठियो ये ना पर के क्यों इसकी लाश हो लोग नहीं क्यों तब तक लोग रमजान वाले में सी रमजान मोहब्बत लाने वाले में इतना अरे जब इतना में पता दी खाना कोई आज़ाद नहीं पता ताज़ा किन्या शेनेगा रोज़ा मादी का सौखिया में दिया चाहूँ किन क्या यहाँ में चाहता या चाहूँ शी है तबलीग मज़गाजी चाहूँ चीज़ रोए निया तो म्याम्या जगाजी चाहूँ को लुए जगाजी चाहूँ ये दुनिया में चाहूँ शी है ये हमारे चाहूँ को रोज़ाना पता दी दादा किन्या शेनेगा जनारो नहीं होगा लेकिन छठे को में येवा छठे को में चिंचिया और लोगों को में नब्बो और लोगों को में संधी नहीं है कि वो लोग रमजान में माँ जनारो को नब्बो संधी नहीं है कि वो लगा है बिले के बाद में हम लोग कुरान तिलावत याद नब्बो संधी कि नब्बा मतलब ये चीज़ है क्या बिल्कुल है करो ने चाले ने महिमा ने योग्या तैचिते महिमा तैचिते योग्या ने जगरा महिमा ने योग्या जगरा सिद्धा था जगरा ना थे एक मासी ने महिमा ने क्या ने जगरा तनी बने लोगे तनी देखेगा माशाल्लाह का तनी देखेगा और अपनी माँ तनी देखेगा और तूने दोबारा जो पढ़ाई चाहिए छोड़ यार माँ क्यों नहीं आ रहा सोलो नहीं आ रहा है ना झगड़ा है और अरे खासा कुछ नहीं तो लोग यहाँ आपको पूरी बालों को जैसे तला तो बट यार कौन जाने तुम सारे तुम तला कटारे देखिए और क्या चलो मुआशरा माजी है हाँ तो तला पहले ही है हेलो लोग कौन ले भाई अरे तो मकाई है अलाम हमें अट्टे दिया नहीं मां मेरे जो हराम लोग बुकियां लोग हराम लोग बुकियां चूड़ों ने सीना पे द्वार है और प्रोजेक्ट ने तो बहुत इतना शादी देली है अभी शादी देली का फल आ रहा है सगान और एक पूरा को तस्वीर की तस्वीर कितने देली राजा कमर में सदा का हमेशी है तो मैं ये जमान ली मां बैना रिजलाई है मां बैना लहयाई अज़मत अबुल जन्ना अजीब दूरी है पौना को जागा अतारो पौना को जामा शीरे अतारो अशे क्या हो जोरा पौना को जामा शीरे अतारो ने बजाओ को ये जामा शीरे अतारो अरे अतारो न तो रुपया का सौजी में सोची है ने नागा तू जन्नत क्या हो ना आमा खर्च पे मैं ये समझ ली मां बैना रिजलाई वमा बैना लिहयैहि अज़वल्लहुल जन्नह रखागा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शाह जो फेंको शाह ले लिया दुनिया में हज़रत बाकी लोग शाह फेंको भी ले लिया जो दी शाह सुरे दी यागार का इन आला औरद बिल मवारिद मफयाद लगाए को जो खाई है तो जो मारे जावे अरे जब को सदा देना ईशा रोजा मत कभी का क्या ईशा अरे वो चीन खाने हजरत मौलाना शाह औरंगज़ेब साहब रहमतुल्लाह अलैह का बारहवीं ने सोचिए
सोच कर बोलो, बोल कर सोचो। अगर शियाओ बोलो तो काम है सुनने, कोई बात करनी है, पहले सोच लो सही तरह, फिर उसके बाद सोचने के बाद बोलो, बोलने के बाद फिर सोचो मैंने जो बात कही है वो मुनासिब है या नहीं। सियाही अपनी चीज है, बेजगाम की ये सिंदा की बात क्यों ना जगाओ कबूतिया उठाओ बोलना कबूतिया सही नहीं ना बोलना सही मकाम से बोलना अरे पढ़ना सिंदा सिंदा की बात किन्नो को कोई बहुत जी बज़र को कोई कौन क्यों भी मुझे है बोलकर सोचो क्यों भी क्या सिंदा ना क्यों नहीं दे जगाओ माने कबूतिया सही या सही है बोल सही बोला दुखाया बोला क्या नहीं सिंदा राजा हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का मुझे बामी जी ने जनरो को तो छेली बोल छेली मैं ना छेली को फोगे मैं खाना को मासी रे ऐसे पैन तो का मैं नहीं ऑन थे अल्लाह ये अपनी रे मलाई नाउ में तो है तो चश्मा बंदो होश बंदो लब बबल चश्मा यसी यसी ये ना ये नो ये दी ऐसे पैन को में ठैना में सोचिए ने ठैना की तो अल्लाह लगा नूर चश्मा बंदो होश बंदो लब बबल अरे पैना मनो वटे हम बताओ अरे अच्छी कोचिंग किया हो मैं चिंत जानियो अल्लाह लगा अकूले रे मलाकू सोचिए बिना जीला हमारे जलालुद्दीन दुनिया पास गाड़ी जोड़े कर नबी नूरे हक अदमन बसन के अल्लाह ये अकूली है अल्लाह का लेने का पामुरे मलाऊ से गांव में गीला हमारे जलालुद्दीन बारी नाम को और चली को मैं फरमाऊं तो ऐ तो वो मैं कहीं जी राजा हजरत मौलाना असदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह जब भी रणदेरिया स्कूल में हुआ नाजिम लोग पादी रणदेरिया की तो काम जाओ लुमो लुमिया लुडो लुगोमी अन्याय ठोक पे रहे जाओ ये लो ले का आज ना चीजू है यन को है दीपली को सौदा लो दीपली में क्या नमाज में रात पर बलो खाना जाए बोला सुर दीपली में तो दिमाग खाते हैं सब तो जोड़ा दीपली में नमाज में रात पर लोग आ रहे हैं इतना छानिए अल्लाह दरी दिया है आज के वेला अगर दीपली में क्या सब है अव्वल जाओ तो रखे हो जनों खाली इतना छोड़ नहीं आ रहा यार चलो नठा को तो का तो चले यार ये को नठा को चले यार पुलिस आते भी लगा नहीं आ गया अपोर्डर दे यार खाली चलो जो बारे तो दावा दुनिया है हक के यो सोई लारे को कोई चोरवा को वाजी यार को बे बार कौन अरे अनीरुआ को कोई लोग खेले लोग जाने क्या की तो आया की नस्ल आ गए जनों क्या मत है रुआ कली सब करे कली जनों से ना तो ना रुआ कली सब करे कली के ना सब करे जनों के ना का जी ना मना नहीं खिद्रो मेरे जनों काम में मचीरे जनों अरे रणवीर जाओ जी के पास बाकी के मौलाना असदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मालूम जब का दीपक कबू क्या है नौ पे ला जो पूरा दिन पूरा मियां सुनो बालो नौ पे नाम जो है कबू क्या उसने दिया है ये गुड़िया है मकान का जो है जो नाम का दिया पूरा सब जो राम या दीपक का ये तरह का जो है दीपक का बात है दीपक क्यों आ रहा है खबर करने में दीपक को भी बात हुआ तो नहीं हुआ भी बात तो खबर करने में तो याद आ गया क्या मकान में क्यों आ रहा सियाही का काम में आ गया तो सब क्यों नहीं सियाही का बात होता है लेकिन मत नारे मारते क्यों नहीं दे रहे सब क्यों रहे सब है कुरान का आयत को अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुम मैंने ये बोल दिया ये मुस्लिम ये को मोइन माए अताओ हिस्साई अरे जरूरी है खाई वाई नहीं पूरी और
पर लाभ रिथा ना माना नो तूने को में यसी थे बोले जान लो भाई चलो रोजा में यसी थे यहाँ फोन ले ठोक लाया ने ऐसे में क्या तरह न्याय कर लाए फोन ले क्या तरह लाना से जाए फोन बाला भी है और फोन वाले क्या तरह ऐसे में शिलारी आलो वाले क्या तरह ने न्याय से यसी है जीना कितना नहीं यार हज़रत मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह का किया गया किया अम्योत में किया हुए दूसरों का छीन दलों में अल्लाह स्वामी अम्योत में ये अल्लाह है चीज़ है अम्योत में ये अल्लाह है न कौन ये अल्लाह है यसी है अल्लाह है न कौन ये अल्लाह है न कौन ये अल्लाह है अल्लाह अम्योतों की तरह छीन दलों में अल्लाह है अयो फैशन ट्रेनर और इन्हें चीज़ है बालों के लिए तो बाबा की माँ फैले लोग दिखा रहे अम्योत में ये नाम फैले या खाना पता नहीं कौन वाला वाले चीज़ लोग di kuenya dana koe zita le di apong kawa di biasa dia arah wajib seperti itu kanzaya और हज़रत मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह का मुस्लिमों को जो बारे वो तो नहीं क्या है ये दलों में अल्लाह को वाजिब मिलेगा सकरात के आलम सकरात तक खत्म होते हैं ये चीज़ ऐसे में अरे ऐसे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आया में ऐसे अरे ऐसे में तू ये यसी ने मान ले नहीं है तो अरे किनका अल्लाह है युद्ध में ये चीज़ दलों में अल्लाह है पूरा कलिमा तौहीद फॉलो किया कि अल्लाह तदेगा ये अल्लाह की है ये अल्लाह यसी या छोड़ो और मुझे क्या कहना बात हो ले पूरा दिन या तो जैसे रोजा में जब वो लेकिन क्यों डाला न्यू को कहना है वो ये यसी सब आयो को कहना है वो ना अच्छा आयो को कहना है ना वो अधिका हरी चलता हूँ अरे ना मामा खाना को एक से पहले मुझे वो डील है इधर कहीं ना क्या साथ जाऊंगी ना साथ अरे साथ जाऊंगी इनका मामला सिंधा भी बनिया इसा भी बदो ठीक है मेरे इम अजूब लिए फतवा जरूर साथ देने खाना सियारी मेरा तो क्या है फतवा डाल मैं अरे डाल तो क्योंकि क्या होता है ले यार मतलब मैंने को लुक भी ले जाए फतवा डाल टिक चौक से आता हूँ अरे जब फतवा निकाली मैं 3 दिन मुफ्ती मस्जिद के अब ये लोग हम यार कैसे आया कि बात जब करा रहे बात ये मोमोश में है तू लेने हम यार पहले कैसे आओ तू मपाई लो लो में मपाई ने कैसे आओ पाई ने लो लो टिक चौक अरे इस सारे में तो अरे कितना की और ये कोनों नलों तुम्बागु ठेंगु खाना को आज़ाद ठेंगु पूरा दिन पूरा दिन या लेगु के बाद नो ये सब आयो ये ना ये खाना को से कहीं आलो पूरा करो के याद होंगे लुकिया का आलो सो पाइने ने ये नहीं मालूम क्या सो पाइने में आओ तार सो पाइने में आओ तमी को सो पाइने में आओ को सो पाइने में आओ नमाज ना ये को बड़ी को जाओ ना ईश्वर को तो भी ना कौन में सुनना है ला ना वो यार मैं को साइड ना क्या बता साइड हो यार ये को बात का क्या हो में हमें कली करो या बारे रमजान जमा है चले ये चीज में ला है सभी बारात सभी कदर जुमानी है जमा वाले जाओ इधर आओ देवाजी हो ये तलब भी किसी के कर्म का सदका है ये पाप उठते नहीं उठाए जाते हैं ये तलब भी किसी के कर्म का सदका है पली ला नहीं नाली पली उपवा नहीं नाली पली रसोई नहीं नाली पली विप्यू नहीं नाली और ध्यान लो मेरा तो पूरे अल्लाह का अपवा लिखना हो तो कहने का पिताई ताई ना बंदाई था वालो hai peninggal ngaking do bil dage soi huenge ngaking do re min dala parma sab namaz pasa Allah ga chine lai do di banda mani na mukhala ye talab ka tau socha ke na pari doya mein
မိုးပဲရွာရွာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျမ်းမာနေသွားမယ်မကျမ်းမာတာကိုပြောလို့မရမကျမ်းမာဘူးဆရာကြိုက်တာလည်းပြီးတာလည်းဒီမှာပဲဇွတ်လာတာဆရာကြိုက်တယ်ဇွတ်လောက်တာကိုဆရာကတ်တာလည်းမလုပ်ဇွတ်လောက်တာဘလူဖြစ်သည်အလို့အိမ်မှာမိမကြောက်ပဲကျွန်မကြောက်တယ်ဆရာရဲ့ကျွန်မကြောက်တယ်ပဲရဲ့အိမ်မှာပဲပဲနမတ်ပါလဲကျွန်တော်နေလို့မရဟုတ်ဘူးမကတည်းကနမတ်ပလီမှာပတ်ခဲ့တာမင်းအလောက်မယုံလားအဲ့လိုမိမကိုအဲ့လိုပြောပြီးတော့လာမကောင်းတဲ့ကိစ္စဘန်ဒီပြောက်ကြောက်နေတယ်အေးမင်းကြောက်တယ်ဆိုရင်အိမ်မှာပဲတော့အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆူလာကစားဘာလို့လာလဲကမေးကြည့်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စိတ်ပိုင်းတွေအားလုံးကိုသူပိုင်နေအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်မှုကျွန်တော်တို့မှာရှိတယောက်တိုင်းရဲ့မျက်စိကိုကျွန်တော်ပိုင်နေနားကျွန်တော်ပိုင်နေကျွန်တော်နားကျွန်တော်ပိုင်နေကျွန်တော်မျက်စိကျွန်တော်ပိုင်နေကျွန်တော်ရှာကိုကျွန်တော်ပိုင်နေကျွန်တော်ခြေထောက်ကိုကျွန်တော်ပိုင်နေဘယ်နေရာမှာသုံးနေလဲသုံးတဲ့နေရာမှာညာသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲဘယ်ချိန်ကြည့်လဲဒီခုံးနေတဲ့နှလုံးကြီးမကြက်သွားတဲ့ချိန်ခုံးနေတဲ့နှလုံးကြက်သွားတဲ့အခါမှာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒီကနေ့ခင်ဗျာဆုဘဟာနလာတကယ်ဘယ်လောက်တောင်းလို့ရှိဆုဘဟာနလာအလ်ဟမ်ဒူလ illah ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးဆိုအဲ့ဒီအာရုံကပါဆုဘဟာနလာဒီနေ့တေဝါလူတွေတရားမှာဆုဘဟာနလာတကယ်ဘာလို့ရှိရောဘာလို့ရှိရောအလ္လာဟ်အက္ဘာကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါမရတကယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဖတ်လို့ရှိမနက်ကောညပေါ်လာနဲ့ဆက်တယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာဒါတစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပြင်ကြရမယ်လေနောက်တစ်ချက်ဒီလာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆရာတွေကြီးခဲ့ရပါဖတ်လို့ခိုင်းပါလေဆိုနည်းနည်းစားနည်းနည်းစားကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့ကြောင်းရတယ်နည်းနည်းဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လဲတနည်းတော့တယ်ကျွန်တော်ပြောမှာပိုင်တာအဲ့ဒါဘုံနာမှာပိုင်တယ်ဘယ်နဲ့ဖတ်ရင်ထားလိုက်တယ်ဖတ်ရင်ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒါကသဘောရရောက်တယ်လောဖတ်တယ်မာရှာလာဖတ်ပြီးတော့ဒီပြပြီးတော့ခဏကြည့်လာတော့ညညလာတော့ညငါးညလာတော့ပြီးလို့အဲ့ဒါကပဲချင်းအဆက်ရတယ်ပဲဒီနေ့လေရမ်ဇန်လာမဟုတ်တဲ့လာတဲ့ပို့ပြီးကျွန်တော်တို့ရမ်ဇန်မှာအဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကောင်းတယ်ဒီလာမှာနည်းနည်းပဲစားကျွန်တော်တို့အစ္စတာတော့ထိလို့ရအောင်နော်ကျွန်တော်လည်းဆယ်ရီမာရထိရအစ္စတာချက်အေးသုံးဝက်ပဲတော့တစ်ဝက်ဟောက်ဆွဲတစ်ဝက်ပြီးလို့အဲ့လိုလေမဂရိမဖားနေအဲ့ဒီခါကျတော့ဘုရားရှင်ကရိုဇာရဲ့မတ်ဆတ်ကပါလဲဆိုပြီးဂရိအစ်တီမီမွေးတည်နေတဲ့ပုံစံတွေမစားရမတော့ရတဲ့အခြေအနေတွေဝင်အဲ့တော့ဘဝစားအနေနဲ့ဘဝစားဆိုတာဒီခံစားမင်းနဲ့ခံစားနိုင်အောင်မင်းနည်းနည်းပဲစားပြီးတော့အဲ့ဒီစားလာမှုသိခြင်းရဲ့ဓာတ်ကိုခံပြီးတော့ကိုရင်းတာတရားရအောင်လို့ဆိုတာကိုရင်းတာတရားကျွန်တော်တို့ပဲရတော့အများကြီးစားတာနောက်ဆုံးတစ်ချက်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တရားဒီအဘာဒတ်တော့ပြုလို့ရှိရင်ကတော့ဘာကျုပ်ပြီးသွားပြီဘာကတော့ရောလာနေတာသူလိုက်သူကပြောတယ်ရောလာတယ်အလ္လာဟ်အန်လက်ခံတယ်သူပြောလက်ခံရင်လက်ခံမယ်လက်မခံရင်လက်မခံဘသူကခြေပြင်းပြင်းပြောနိုင်လို့ငါရောလာတယ်အားလုံးအလ္လာဟ်လက်ခံငါ့ရဲ့နမစီအားလုံးအလ္လာဟ်လက်ခံဘသူကခြေပြင်းပြင်းပြောနိုင်တယ်သူတော်ဒီသူတော်မြတ်တရားအဲ့ဒါတော့ရိုဇာအတန်ကြီးမားတဲ့အမှန်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်အကြောက်တရားတွေကောင်းအလ္လာဟ်ရဲ့ရဘ္ဘနာတကဘ္ဘလ်မင်နာရဘ္ဘနာတကဘ္ဘလ်မင်နာအလ္လာဟ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေးကချွင်းချွေးရင်းချက်အများကြီးပါလားရဲ့အားနဲ့ချက်အများကြီးပါလားရဲ့အလ္လာဟ်အဲ့ဒီအားနဲ့ချက်တွေအပြည့်ရှိတယ်ကျွန်တော်အီဘာဒတ်မထိုက်တဲ့ဒီဘာဒတ်ကိုလည်းလက်ခံပြီးပါလားရဲ့ကြောက်နေရမယ်ဆိုရင်ရမှာလက်မှလက်ခံပါမျိုးသမီးပြောတာလေသူတို့သမီးမိတ်ကပ်လေးလုပ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့သမီးတွေကနောက်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုင်မှာသွားပြီးတော့လင်းရတယ်ဆိုင်မှာသွားပြီးမိတ်ကပ်ဘယ်သူနဲ့လင်းရတယ်မိတ်ကပ်ဒိတ်ပြီးလာပြီးဆိုဟာလောက်လိုက်တာအဲ့ဒါခါမီယာမတူလာလေးကပြီးဆိုတော့မင်းအားလုံးလာတော့လေသူ့ရဲ့ဒရုသားလာဖို့ရှိတယ်
रोता ये नसी में दारू चले मेनू कबालों को लाने रोता तो बिमला उसको हुआ कबालों को तो बिना नहीं रखा तू ये जाओ तू ये खिमोना वाला रोता जाओ अल्लाह हुआ हुआ कबालों को लाने तो खिमोना ही का है जनों ने आलू लोग क्यों ने अल्लाह ये लखनिया ही का है और लोग ने डालो पे कि खलास तो क्या सांसे को बारी बेनिया तीन लोग के वाले अल्लाह से कहते कि लम्मा लखा बाल रास्ते ये चीज़ ले लो क्या तो का अच्छा का रोज़ा ये याद करता चलो इंशाअल्लाह ताला अरे रोज़ा मार अल्लाह का रोज़ा का अल्लाह अभी ना करना रखना में हमें अरे हमें की आलो मत चलो क्या चीज़ है इधर मासी है कौन जी में गिरा रोज़ा ये कौन जी में गिरा रोज़ा में क्या ईमान मान आनो कर जाओ अरे जमात ने तो लोग दुआ देते हैं जमात का तो लोग जो है ये लेकिन मुझे लेकिन वो उठा के लो वाले और मैं कबू था रमजान कबू का तिलावत में माशाल्लाह यार बड़ी मालूम है कि असर की यार को कोई तिलावत हो जाए कि रमजान की ये और रमजान का यार है ये कौन ही मिला रही लामे सकला अल्लाह का बोला करी कौनी में गाली में थे अया वो थे ना ऐ रमजान अल्लाह का की क्या हुई आदम जोशी ले इन्हें ऐसा हुआ फर्ज ना हटो रमजान ना चलो लोग कह रहे आमाली आदम सवाल तो यार अल्लाह ने खाने बैठा लेकिन अल्लाह का क्या बोला अल्लाकुम तत्तकुन भी रोजा को वे उठा खाए ना वे लेना ये जासी को अल्लाह ये अमीनी को नागा दत्वा वे वो देखते क्यों था पेजी चेते मोमा ते नागो कौंजी ते नागो सुरा न्याय ते नानी टेक्ट तो अल्लाह तो सारे ये चीज़ें क्या पेज लो चलो लेकिन तला आते नामा ट्रेनिंग को विरोधी हरिमा विरोधी जा रहे चलो अल्लाह ये अमीनी चलो नागा लग जा रहे सुरा चलो लेकिन सखान को भी लेके क्यों हम लाइट आवे मैं इन्हें सखाना चलो थोड़ा चलो सरल जा बाबू चलो ये नाम आउने बाबू मैं सकला जाने सकला चलो लोग जा अरे जब हजरत मौलाना सैयद वाला सन अली नबी रहमतुल्लाह अलैहि का बानी की लगे लुटियों के हज की है बाबा जाओगे हज लो लाई अल्हम्दुलिल्लाह तो बाबा जाओ हज के अमन बलो कौम है हज लोग खाने ये हज लोग किया बवा है हज लोग की बवा तत्ते से क्या हुआ तो उन्हीं लोगों ने रमजान में पीगे रहने ने दीनी ने प्यावा जनों क्या हो गया क्या है पीगे रहने का चलो नमाज से माला को क्या मसला से आओ नमाज से चलो माया फरास नमाज फरास अरे माया जनों तिलावत को लोग के चलो ठीक है अल्लाह ये कला चलिए वो बनने का हक है को सांसे अल्लाह जिन्नत के तारा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारा है कैसा यानी आलू बनाओ शाउजित कौन पीके ने निकाले जरूर नमाज हम ये नहीं अरे ये निकाले हम ये गए हो ये निकाले हम ये गए रो चलो रो हम ये और को ए जाओ को ये वजूद को दिखाना पूरे से पाई चलो रो अलग पहला दिखाना तो करो चलो नमाज के पाबंदी है तिलावत के पाबंदी गुना लोग लागा बाली ठीक है लोग लागा दीने की लोग तो में अरे गुना चूलो ज़ेबे चलो तो सुन नहीं ठीक है लेकिन का गादा हम ये दीने का ये हो ठीक है लेकिन का ये चूलो मुझे का लोग है दीने तो चूलो मुझे आना नहीं है ऐसा सोचने में चलो इंशाअल्लाह ताला चलो हम ये ना दुनिया में क्या होने ऐसा पर मैं तो sekta ना ये लोग होते तो जाओ मैं देगा खाना पूरे जाओ मैं देगा मुझे बनवाए तो जाओ हले बुआ ने दूल्हा बुआ के बुआ ने दूल्हा बुआ ने दूजी बुआ अल्लाह الذي خلقه من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء
अल्लाह सुन्नत के आगे की है बामें की है दोस्त मेरे जो ये लूम में ले बाबा इंटर आगे मुंह में ले बाबा खले बाबा लाना चाहता तो आगा बाबा दे ले बाबा अल्लाह का खासे ने पीरोजी इंटर का पिए नहीं दुआ नहीं अल्लाह दुआरे किसी नहीं जमीन में लपाओ कि जमीन में मैं नहीं ले बाबा वाला चीज नहीं बचा के मारे अब तक लेते चोला है खाजा तू नहीं खाएगा दुआरे बाकी ला सी जो सी रे को कौन जाओ सी जो सी रे बाबा तो बाबा तो छाव में जाना को क्यों ये माले बाबू बाबा बाबा ले आई दूसरे ते चीरे चीरे अरे चलो जाओ ना ओ दो मेरा या अल्लाह हमें ثم بعد من بعد توبة وهم وشيبة बेतिक आए तू छोटी रे ना भाई मां मैं बोले तिनका आगे छीने रे बाबा क्या को अब ओ में समझ के बाबा समझ रे बाबा क्या बोले समझ रे kana kuya ilo ko ei mya chati tha lo mya ba lo la au ma tha a ja yi au ma thai pi ro kona ti la wa to lo ya be ko ma wa thai lo ala thai ma wa thai ma ni thai ne a ja yi au ma thai ba phit la ko la da pyaw lwe a ri pyaw lwe ka Allah ka lo aiကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောင်းလဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတာလေကျွန်တော်တို့ဘဝကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုက်မဲမှုတွေကိုအလိမ္မာနဲ့အစားထိုးပြီးပြောင်းတယ်။နမမမြဲတာကိုမြဲအောင်ပြောင်းတယ်။တိရဝတ်မရှိတာကိုရှိအောင်ပြောင်းတယ်။ဘုံနာတွေအားလုံးကျွန်တော်ဒီထပ်တယ်ဖုန်းထဲမှာအများကြီးအချိန်ကြီးပြီးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကနာရီတော့ဆွဲစားတော့အချိန်ဆွဲစားတော့နာရီဘယ်လိုဖြစ်တော့ပုံပေါ်ကောင်းဘုံပိတ်ရောနာစဉ်းစားလိုက်နာရီကပါရပတ်စံကိုပြောတာပတ်စံကိုပေါ်တော့ဘာရင်ပေါ်ပါလဲအင်းကန်ကန်လို့ရှိတဲ့အချိန်ဘဝရဲ့စိတ်ပိုင်းဘဝကစိတ်ပိုင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားအဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့ကျွတ်ကုန်သွားတိတ်တရားရကြအောင်လေဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်နဲ့ဓမြအချိန်တစ်ဖို့အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာကိုရန်ကန်လို့ထားတယ်အဲ့ဒါမရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြတ်တာအများကြီးရှိတယ်။မရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့များဘဝကိုပြောင်းဖို့လုပ်ဒီကလည်းကျွန်တော်တို့ဘဝကိုပြောင်းမယ်ဆိုတာတရိပ်ချကြကျွန်တော်လည်းတရိပ်ကချကျွန်တော်တရိပ်ကချတယ်ဒီနေ့ကစကျွန်တော်ဒီနမ9လေးပရိဝေကျောင်းတော်ရဲ့လာပြီးပရိဝေကျောင်းတော်ရဲ့အစောလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျမာအတ်တဲ့ကွာကျွန်တော်နမဆိုဖတ်ပါပဲကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီတရိပ်ကအလတ်ကချလိုက်တူတူလေးအလားနဲ့အဲ့ဒီပေးတဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကစကံကြမ်းနာနဲ့ကြီးနေကံကြမ်းနာမှာရတဲ့မင်္ဂလာအဲ့ဒီမင်္ဂလာကြီးအားလုံးကိုဆုံးရှုံးအောင်မပြတ်စီးအောင်ကျွန်တော်ထိအထူးသဖြင့်အကြီးကျယ်ဆုံးသိရမှာပါအဲ့ဒီနမတ်ကိုကျွန်တော်အချိန်နဲ့တပြေးနမတ်တိုင်းကိုပရိပူကျောင်းတော်စိုးရိမ်တာပြောကျွန်တော်အဲ့ဒီနမတ်ကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့လေးခုမိုးရောင်ဆောင်လာပြီးတော့လုံးလာတယ်အဲ့အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့ပြည့်တဲ့တာဒီနေ့အစားပြီးတော့မိချုပ်ဖြည့်စည်းကြတော့အလ္လာဟ်ပြည့်တဲ့အကျင့်ဇိုးတွေအဲ့ဒီအကျင့်ဇိုးတွေကိုရမ်ဇာန်လက်မြတ်ပုံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအကျင့်ဇိုးတွေပြမလာရအောင်အဲ့ဒီအကျင့်ဇိုးတွေအာဒတ်တွေပါစေတာပြီးမကောင်းတာတွေကျွန်တော်ဖယ်ရှားပြတော့မယ်ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ဘက်ကပြုပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းတာတွေဒီနေ့အစားပြီးတော့မကျင့်သုံးတော့မကျူးလို့တော့ဘူးဆိုတဲ့တလေးနဲ့ချတယ်ကျွန်တော်လည်းတလေးဘာလို့လာပါလဲအလ်ဟမ်ဒူလ illah